नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपणकर एम साहू आपण माने देखुछन्ती माय यूट्यूब चैनल एम साहू टेक। आज आम कथा हेबा पई जाउछे जदि आपण पीएम आवास योजना रे घरटी एप्लाई करिसंती तेणु आपणकर फॉर्म टी रिजेक्ट होईची किंबा आपणकर फॉर्म टी अप्रूवल होईची चलतु से विषय आज आम कथा हेबा। आपण घरे बसी आपणक मोबाइल किंबा आपणक लैपटॉप साहाय्य आपणक पीएम आवास योजना रे आपणकर फॉर्म टी रिजेक्ट होईची कि आपणक फॉर्म टी अप्रूवल होईची चलतु से विषय आज आम कथा हेबा। आपण भिडियोटी को बिना स्किप रे फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु आउ डेरी न करी आजिर भिडियोटी स्टार्टिंग करिबा। आपण सर्वप्रथम आपणक मोबाइल किंबा लैपटॉप रे गूगल ब्राउजर टी ओपन करंतु। गूगल ब्राउजर टी ओपन कला परे सेतिरे टाइप करंतु पीएम आवास। पीएम आवास टाइप कर साला परे जो आपनकर सर्च रही सर्च रे ओके करंतु। सर्च रे ओके कला परे आपनको एमिति एक पेज टी ओपन होई जिवो। आपण माने देखि पारुते प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आपण एइथरे क्लिक करंतु। एइथरे क्लिक कला परे आपणकर आउ गोटे नेक्स्ट पेज टी वर्तमान ओपन होई जिवो। आपण माने देखि पारुतबे आपणकर एमिति एक पेज टी ओपन होई जिवो। तेणु आपण माने एइथरे आपणकर पीएम आवास योजना रे आपणकर फॉर्म टी रिजेक्ट होईची किंबा आपणकर अप्रूवल होईची चलंतु से विषय रे आपण मानकु डिटेल रे देखैबो। आपण माने देखि पारुतबे आपणको एमिति एक पेज टी वर्तमान ओपन होई जिवो। आपण माने देखि पारुतबे एई जगह रे आपणकर बहुत सारा ऑप्शन आसी जिवो। ए बी सी डी करिकी आपणकर ऑप्शन टी आसी जिवो। आपण सर्वप्रथम कोन करिवे आपणकर जो डी रहिची डी रे आपणको जो एक नंबर टी रहिची एक नंबर ऊपर आपण क्लिक करंतु। एक नंबर ऊपर क्लिक कला परे आपणकर आउ गोटे नेक्स्ट पेज टी वर्तमान ओपन होई जिवो। आपण माने देखि पारुथुबे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आपण एइटा को रहिबा पई देबे। तापर आपण माने देखि पारुथुबे तळे जो ऑल अछि आपण माने देखि पारुथुबे एठारे बहुत सारा ऑप्शन रहिछि। आपणको प्रेजेंट सिस्टम ओल्ड हाउस वर्षा साइटिंग ड्राइनिंग कलेक्शन कंप्लीट ऑल आपण ऑल रे रहिबा पई दियंतु। आपण ऑल रे रहिबा पई दियंतु। आपण माने देखि पारुतबे ऑल स्टेट आपण एइथरे क्लिक करंतु। क्लिक कला परे आपणको स्टेट टी ओडिशा तो आपणको ओडिशा रे ओके करंतु। ओडिशा रे ओके कला परे आपण देखि पारुतो सिलेक्ट रहिछि एइथरे ओके करंतु। ओके कला परे आपणको जो डिस्ट्रिक्ट होइथिबो आपण सेही डिस्ट्रिक्ट ओके करंतु। आपणको डिस्ट्रिक्ट ओके कला परे तळको देखि पारुतो सिलेक्ट आपण एइथरे ओके करंतु। आपणकर जो डिस्ट्रिक्ट रे जेतोटी ब्लॉक होइथिबो सब ब्लॉक ए जगह रे आपणकर शो होई जिवो। तेणु आपणकर ब्लॉक टी आपण ओके करंतु। ब्लॉक टी ओके कला परे आपण जो सिलेक्ट रहिछि आपण सिलेक्ट रे ओके करंतु। आपणकर ब्लॉक रे जेतोटी पंचायत होइथिबो सब पंचायत ए जगह रे वर्तमान शो होई जिवो। तेणु आपणकर पंचायत रे आपण ओके करंतु। जो आपणको पंचायत रहिछि आपणको पंचायत रे ओके करंतु। पंचायत रे ओके कला परे आपणकर जो सिलेक्ट इमेज स्टेटस आपण एइथरे क्लिक करंतु। आपण जो सिलेक्ट इमेज स्टेटस रे आपण माने देखि पारुतबे अप्रूव्ड अछि पेंडिंग अछि रिजेक्टेड अछि। तेणु आपण पूरा ऑल रे रहिया पई दियंतु। ऑल रे रहिया पई देले आपणकर जदि आपण कहार रिजेक्टेड होईछि कि कोन रहिछि आपण चेक करिया पई चाहुचंती आपण रिजेक्टेड रे ओके करंतु। रिजेक्टेड रे ओके कला परे आपणकर एमिति एक पेज ओपन होई जिवो। ओपन हैला परे देखि पारुतबे ये जगह रे आपणकर नंबर टी रहिछि। तेणु आपणकर जो नंबर टी आपणकर
ମାଇନସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବମିଟ୍ର ଓକେ କରନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ର ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ପେଜ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସିରିଏଲ ନମ୍ବରଟି ଆସିଯିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟି ଆସିଯିବ, ହାଉସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସିଯିବ, ଭେରିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟି ପାଇଗଲେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ କାମଟି ହୋଇଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ସାଇଟିଂ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କ'ଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ହାଉସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହାର ଘରଟି ଆପଣଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚେକିଂ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ବେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ଘରଟି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ବେକ୍ କରନ୍ତୁ। ବେକ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଓକେ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ପେଣ୍ଡିଂରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ପେଣ୍ଡିଂରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଚଅପ୍ଟି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ 51ରୁ 90 ମାଇନସ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରନ୍ତୁ। ରିଫ୍ରେଶ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଚଅପ୍ଟି ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 64ରୁ 10 ମାଇନସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଏନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନମ୍ବରଟି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ମାଇନସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ମାଇନସ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମାଇନସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମାଇନସ୍ କରି ଏନ୍ସର୍ଟି ଓକେ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସବମିଟ୍ ଅଛି ସବମିଟ୍ର ଓକେ କରନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ର ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପେଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ପେଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଥିରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଏପ୍ରୁଭ୍ଡରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଏପ୍ରୁଭ୍ରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ କ୍ୟାଚଅପ୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 74 ଅଛି, 74 ମାଇନସ୍ 30 ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନ୍ସର୍ଟି ରହୁଛି ଆପଣ ଏନ୍ସର୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଏନ୍ସର୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ ରହିଛି ସବମିଟ୍ରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଏପ୍ରୁଭ୍ରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସିରିଏଲ ନମ୍ବରଟି ଆସିଯିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟି ଆସିଯିବ, ହାଉସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସିଯିବ, ଭେରିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲଟି ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘରଟି କେଉଁ ନୂଆ କି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘରଟି ମିଳିଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଘର କାମଟି ହୋଇଛି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଘରଟି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚେକିଂ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର PM ଆବାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରଟି ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।